الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mauli mga patutay manuran na mo mga jamaah berhormat yari nani mo tirana nini buas singkatan panukbali na to si pagsyukur bukan sa sangitan na na matuhan na Rabbul Alamin. Iwan salawat, iwan salam Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarin ya in adlaw ini adlaw kauhaan kadto si bulan Ramadan na subay ini pagsarang sukul singkitan yung katuhan na Rabbul Alamin. Karena yari kita niyo piabot si Tuhan na Rabbul Alamin paadlaw ini sa tanah kasabtan paamuin kapin hangpuda puman si bulan si Ramadan amuin tamba manamba in pahalang niya bang kita makasabu si duman si Lailatul Qadar na intapi katawakan ni Maudo amuin kaya na mo lang ta suy-suy na mo at daw ini biya na sin kaya sambat sin kaput suara sin kita niyo amuin bawabit al-ibadat as-sahiha. Halit pa kita magkasum magtupa maudo na ingatun na abang unoy maksud sin bawabit al-ibadat as-sahiha ini. Salta yung bawabit ini jamak siya sin babit. Salta magkaw kahiran makna niya iwan sin al-qaida. Nawangta maknahan pabasata doon nakalangta amin atulan tawakan undang-undang at tawakan amuin mga tiranan makna niya pabasata harapon lang si kaiban ng mga ulama au bidaan niya ban sing qaida sa nini nirita na takit-takihon tar nahaw po inwak po singkitan niyo tawawon ta na sadyain kanuknukan maana niya pabahasa ta agali si sabat yang bawabit mga katiranan atau undang-undang atulan maana niya pabahasa ta salta in al-ibadah lahi al-Syekh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala at-taqarrub ila Allah ta'ala bima syara'ahu min al-a'mal wal aqwal al-zahira wal batinah. At inanibadat siya na inamuin dan suok pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin labay rin hasyara si Tuhan na Rabbul Alamin day naman aamuin kakahinang at tawakan mga laway ay kaptangan salita na kalahiliban sinakasipo amat tulong tayo makna sin ibadat pagbasahon sa ina sahiha siya na in salimat min al marad
salamat siya rin nga sakit, awil aib, awil syak. Salamat siya rin nga aib, tawa ka na sakit, na iban sin salamat siya, dahil hapagduarwa. Inkahaw po ang mga palanggungan na mo, manas maudo kanuknukan niya, at atulan, mga atulan, sin hikasa, sin ibadat, sin kitan niya. Mga undang-undang, hikasa, sin ibadat, sin kitan niya. Na miyanahan sinamuilaw takaput suara kain na balwag butan at malaw-malaw balwag butan na nagsaka mo na imag paamo sinamuin bang man kahati antay maulo sikitan niyo. Yung pangasurun na ini may talang ta kagunahan ta ingato ni mga pakaradyaan ni mga balwag butan sinika sa sin pag-ibadat sin kita. Mga tiranan, sinikasa, simpag-ibadat sin kita. May ta inilang ta, suway ta pangadjion, at tawakan hati mo. Nabakar na, intuhan na Rabbul Alamin. Pagpapanjari, pagpalahil ka tutan nyo, sintuhan na Rabbul Alamin, mari pababaw sin gumi, na wayron magsupunuwang unuin buat malengkan in magtag-ipon kita niyong patuhan na Rabbul Alamin. Aparman sin mahasus si Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lang sin tuhan na Rabbul Alamin wayron na po nagpapanjaris simbang sa jin iban simbang sa manusia in buat malengkan magtag-ipon marikako. Tinyamu yung timaksud sin pagpalahil ka tutan yung sintuhan na Rabbul Alamin. In pagpapanjari ka tutan yung sintuhan na Rabbul Alamin, maripabawaw sin gumi, in magtag-ipon kita niyo. In tunggalon na to, in tuhan na Rabbul Alamin, hapag ibadatan na to kaniya. Damikyan, biyay taan da isang pitan yung sintuhan na Rabbul Alamin, pag-ibadat na tujuman to kanya, wayroon hugdaan niya. Wayroon tugtuwan niya, gaytaan niya kita niyo. Aparman, sintuhan na Rabbul Alamin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibang pagtag-ipon kaw, patuhan mo, hingga kauragpakan sing kamatay. Narihay ni makawa na to kapangajian, mga palanggungan na mo, kaya lasahan kamukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat inkiaw ng sintuhan na Rabbul Alamin, papag-ibadatun niya kita niyo, tujumat to kaniya, wayroon hugdaan. Sambil na sadya kita, dagan sin kamatay, inkiaw ng ta, halong pag-ibadatan, patuhan na Rabbul Alamin. Sambil siyukat niya pakatutan niyo, hindi kita niyo mikimatayon sintuhan na Rabbul Alamin, inbuat malaikan, inkiaw na nato, halaw likusan si pag-aram Islam. Parman sintuhan na Rabbul Alamin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iban ayaw ka mo mikimatay, law sintuhan na Rabbul Alamin, buat malaikan, in ka mo halaw likusan si pag-aram Islam. Ingkatang niya to, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjoki, bat inkiaunan sintuhan na Rabbul Alamin, in pagpalahil niya kato tanyo, maripababaw sing gumi. Maksud, bat magtag-ipon kaniya, mag-ibadat kaniya, salta in pag-ibadat, wayroon hugdaan, hingga nasadya kita nuragpakan sing kamatay. Amuyat to mga palanggungan na mo, bang mahi suway na to hatihon in pakaradyaan sin hikasa sin pag-ibadat na to. Bat tuway sin tawhid na to, na suway kita nyo natatag-ipon patuhan na to Rabbul Alamin. Narain ha mga undang-undang, tawa ka mga palwagbutan, tawa ka mga tiranan, sin hikasa sin pag-ibadat sin kita nyo, patuhan na to Rabbul Alamin, impanagnaan niya, suway na to ingaton. Bat inkiaunan sin pag-ibadat ini, law sin mga ulama,
annaha tawqifiyatun. Artinya, la majala lira'yi fiha. Ya uno-uno na inkiatutat sin Tuhan na Rabbul Alamin alaw sin kitab niya mahamulya. Iban uno-uno na inkiatutat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaw sin sunnat niya, halaw sin kahadis-hadisan niya na patubtubon na to na sadyarun haon in pag-ibadat na to. Nyari na to manjari pasaybugan sin amin akal pikilan sin kita niyo bang kita niyo mag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Masalta suway inkiaunan sin ibadat yaon intag syaraan kanya, intag nang jarihi kanya Allah subhanahu. Hindi manjari kawaon na to ipagbahasa ng ibadat atau kan hinangon na to ibadat pagbahasa ini amuin aun tag nang jarihi kanya hama puas din Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin puas sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tak kita nagkaiyan but in ibadat pagbahasahon ini tawqifiyah siya. Nya uno-uno na kiatutat sin Tuhan na Rabbul Alamin iban sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam patubtubon ta na sa jaruna. Dapat karna biyaitaan sin Tuhan na Rabbul Alamin in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha kitab niya mahamulya. Parman sin Tuhan na Rabbul Alamin fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Lam sin Allah subhanahu wa ta'ala natutub kau ya Muhammad biasing karaan Tuhan mo. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Iban na amin mga sila nagtawat miyaman ayaw na kau magpalagi. Nabang tarunggungan in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil jari sin Tuhan na to Rabbul Alamin maddukan niya sa ta sarayaw-rayaw rin ng mga raak sin Allah subhanahu wa ta'ala munay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalam dan hatu diaak dasin Tuhan na to Rabbul Alamin in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi papahinangon sing kakahinang wala na kaya waita tawakan wala na riya akan niya sin Tuhan na to Rabbul Alamin at niya uno-uno na dia akan sin Tuhan na to Rabbul Alamin madtukan niya in patubtubon na sadyaon haon in hipapahinang iwan hipasampay sin Tuhan na to Rabbul Alamin panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam madto pa mga umat niya. Nariha ini Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbiyandaan si Tuhan na to Rabbul Alamin. Nabi din nabaha bangin kiaw ng tahat kita amuin nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala in magpalabi kita sin inang ibadat wala na tiyuhot sin Tuhan na to Rabbul Alamin iwan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo at pagyanon tawat ingkyaw ng sin ibadat subay sadya siya hinangon uno-uno na inkiyato tat sin Tuhan na to Rabbul Alamin iwan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparman pa sin Tuhan na to Rabbul Alamin panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Mahuli ng sintuhan na Rabbul Alamin kaya panjarihan na mo kaya Muhammad undang-undang apakarajaan sin agama na agaraya agaray undang-undang hinang na mo iwan ayaw kau makad pa mga sila amo hindi nila kaingatan in kasahunalan amun atungod sin pakarajaan sin pagama. Narami kaya niya to daakan sin Tuhan na Rabbul Alamin panabi sallallahu alaihi wasallam in patubtubon na sadya
in pagbawbog si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ununahin ang sintuhan nato Rabbul Alamin mga undang-undang at tungod si pagkarajaan si pag-aram. Sa bilbiyay taang pagkatanyo sintuhan nato Rabbul Alamin iba't in Nabi sallallahu alaihi wasallam amuran biyabawbukan niya in uno-uno in wiyahi kanya sintuhan nato Rabbul Alamin aparman si mahasus si Allah in attabi'u illa ma yuha ilay in biyabaw bukan pulang si Nabi sallallahu alaihi wasallam labay nga aparman si Tuhan nato Rabbul Alamin amrain bang uno in wiyahi kako sin Tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala at ning katantan sindakan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in katantan biyabaw bukan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in yato na kababagbot siya, na kababuko siya, doon haamidakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. At tinyaway kaya sa saybuhan, in pagbawbog si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin mga kanap, amin kanya-kanya sadya. Pagkanain agamadi siya manjari, amuin lang ta, palamuran sin at kalpikilan. Ako kumbang lang piyag marayo si pikilan ko hinang mo na ni ibadat yaw. Misan wayron diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan siya wayron na diakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanya turi siya manjari mga palanungan ng mga agama Islam. Kana kasabat ni Ali radhiyallahu anhu. Law kana ad-dinu bil-ra'i lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Law ni Ali radhiyallahu anhu bang sadya lang in agama amuin utuk-utukun sadya siya si manusia at tingari siya hilabay hadalin iban sin amuin hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam na inlawilaw niya marayaw in baba sin amin khufya umpama kundi kato mga midyas bango siya siyot amuin halawng susikaw sa tanaba talin na ilmo bang kumagay magbalik misan sa puhong rakuman ibabaw niya alam ni Ali radhiyallahu anhu bang sadya law niya in aga mabya utok kung sadya si manusia in labi aw lalaw niya bang kita magsapusin kopya on sinamin medyas upama kundi kato in labi marayaw sa puhon siya min ding habawa pagka mo ni paggigii paamuin lang ta palupa sa may talaw ta hindi akan kato tanyo si Nabi sallallahu alaihi wasallam may talaw tanyo suway sa puhon na to amin ding habawa sinamuin kopya on nawakar na pangakad na to, pangupi na to, hariakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amoy ato mga palangungan ng mga Islam in mga kadalil-dalilan bat inkiaunan sin agama sin kitanim. Agama Islam di siya manjari utok-utokon. In paghinang ibadat kani. Salta suway inkiaunan sin paghinang ibadat tinini laway dahil haamin siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan haundang-undang hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inhikarwa atulang palwagutan sin hikasa sin pag-ibadat sin kitanyo amuna in labudda an takuna al-ibadatu khaliyatan min asyirk. At niya suway inkiaunan sin pag-ibadat wala siya kasasaybuhan, wala siya kinalamuran sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betan kita nusin Tuhan Rabbul Alamin. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Si Tuhan Rabbul Alamin inkiaunan niya. Naguhulat-hulat siya. Dumamagbay mata, dumamagbato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumamagbaat pa Tuhan Rabbul Alamin. Alamin falyamal amalan saliha na iban daw sin Tuhan Rabbul Alamin na paghinang siya maghinang siya marayaw iban sin ayaw siya magsakuto si pag-ibadat niya patuhan niya hang sulaguno narihay ni makawa na to pangadjian bat inkiaunan sin ibadat suway siya salamat adi siya kasaybugan sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkang nabangingkiaunan sin pag-ibadat kaya saybukan siya, kaya lamuran siya sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na iniwa talon siya. Talon siya sin pagsakuto ni ibadat yaw. Namun pagkalang tabi anak kato tanuin. Hat mga nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi talon si Tuhan na Rabbul Alamin na malibadat na to.
sila kanabihan na nakauna ito. Bihanda-anda sila sin Tuhan na Rabbul Alamin. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bangsadya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila yato. Nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala na baktalon din kanilain mga kakahinang nila ibadat ito. Nagnyagto din nga mga biyandaan sin Tuhan na Rabbul Alamin, in mga kanabihan. Mga kanabihan. Nabiya din na baha, mapuas si mga kanabihan. Hindi ba talon yung kakahinang ibadat nila si Tuhan na Rabbul Alamin apabila kasayuhan, kalamuran si pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, nagbibidya dahil sa pagsakuto ini. Dan nabiasin amin ma'lum pagkatutan mga kihatihan na to, kagkatukbal, mga pengajian si mga kaguruhan na to. In pagsakuto, nabahagi siya magdua. Ang sakuto rakula, ang pagsakuto asili. Nabanglaunte, nakalamod, nakasaymbog, haamuin, ibadat singkitan yung pagsakuto. Dakula, naingkatan ang malibadat, mabatal siya. Baktalon, sin pagsakuto yaon, ingkatan ang malibadat. Banging kiaunan ni nakalamod, pagsakuto rakula. Arapon banging kiaunan sin nakalamod, pagsakuto yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsakuto asili, biyak na sin pagriya, biya na sinasum'ah, pagparungog-dungog, na ini amuray ba talon niya, uno-uno na yung kalamuran niya, ibadat, na hinangsin mga sila manusia. Damit yan, biyanda ang pakita niyo, sintuhan na Rabbul Alamin, panghimati pa mga sila bariman, biyaitaan kita niyo, wat in Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan sintuhan na Rabbul Alamin. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna min al-khasirin. Law si mahasus si Allah bang sadya ko sa bunal tuod in piyagwahin mo kay mo ya Muhammad law sin Tuhan na Rabbul Alamin. Iwan na sin mga silahan nakauna rin kay mo la in asyrakta bang sadya ko nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluk na tantutuod ba talon na mo inamal ibadat mo wala takunanna minal khasirin iban matalwi lang na tao rin ha mga jumlahan sin mga sila nalo ilusong haadlaw kiyama. Naroon ha ining biyandaan si Tuhan na Rabbul Alamin sin pagsakuto sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga sarayaw-rayaw sa suok-suok pa Tuhan na Rabbul Alamin in biyandaan niya. Sumagawa dalam din hato. Himati siya sin Tuhan na Rabbul Alamin sin pagsakuto. Himati siya sin Tuhan na Rabbul Alamin sin kahukat sin pagsakuto. Wat mamapasi siya ini. Amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlang tasaway kiaunan sin paghinang nato sin ibadat. Salamat siya rin ha pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salit na pagsakuto rakula iban sin pagsakuto asibi. Inhikato mga palanggungan na muha kami Islam dahil nga mga palbagutan at tawakan undang-undang sinikasa sin pag-ibadat sin kita niyo in kiaunan subay labudda an yakuna al-qudwata fil ibadati wal mubayyana laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inya subay in kiaunan sinamu insulto anan nato kapag ibadat iban sin nagpatarran bat in hinang yaon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. At niya suwa in kiaunan ta ingatun ta bang isunsuntuanan ta sin pag-ibadatan yaon. Iban ingatun ta bang isyo in tag iyan bat in hinang yaon ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabang sin parkala hinang yaon ibadat bukun Nabi sallallahu alaihi wasallam salta wayroon day sab siya puna daakan din ha Allah subhanahu wa ta'ala siya manjari akaron patkana insultuanan nato pagkakahinang ibadat amunay Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam awanda ka tutanyo si Tuhan na Rabbul Alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sa bunal tuudin kiaunan kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuanan niyo pamarayaw. At niya suntuanan na to pahinang ibadat. Na uno-uno na yung pagkaradyaan ibadat.
wayroon puunan din halaw sing Quran. Demikian wala na patarang nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam batin narita siya manjari tawagul ibadat. Misampah pangatud ta bat inyaon kakahinang marayaw. Di tara siya manjari bat karna wayroon puunan sabab atawakan puunan amuin dalil dan halaw sin Quran iban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pamanggit na maghinang sin kakahinang amuin wala na riyakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam inya pisulak na sin Tuhan na Rabbul Alamin. Di ra siya tay maun sin Tuhan na Rabbul Alamin. Misam pa kita nagtuyo nagmuhot-muhot huminang sin parkala yaon. Kan nabiandaan kita nyo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Isiyusyo naghinang sinhinang amuin pakarajaan pag-aram haway nuroon na amuin padaakan na mo daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam inyatu isulap kaniya. At nyari siya tay maon sin Tuhan na Rabbul Alamin. Di siya kandahan. Demikian ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bianda ang pakita niyo. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Artinya pagsambahayan kamu sin kakita niyo ka sin pagsambahayan. Makna kahupuan sin hadith biara kita iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsambahayan kamu sin pagsambahayan. Artinya papaupihan ka tutan niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inantangan sin pagsambahayan niya. Na suway lang tingkatan tibayuan si pag-ibadat tabi na si mga pagsambahayan ini na makaupi siya dahil haraakan ka tutan niyo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian banda pagkatutan niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Artinya kawa ano rin kako in pag naik haji niyo. Artinya papaupihan katutan niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hantangan sin paghaji pag-ibadat nato. Nyari kita niyo papahinangon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin wala niya na nahinang atungod si pagkarajaan sinamuin paghaji ini. Naiban ni sing kaibanan kadalil-dalilan mangjoke bat in kaaunan suway sin ibadat yaon in suntuanan nato Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin nagpatarang sin kakahinang yaon bat ibadat Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangaon din ang mga ulama imian katutan yun sin pagkala ihinang ibadat haway una-punan din halaw sin Quran iban sin undang-undang amin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kita nyo mencari mga samping kiaw na katang mo sin pagpangadji dito mga siring langit yaon. Ini kaupat mga palanggungan ng mga Islam amin tiranan sinikatay maikasa sin pag-ibadat sin kita nyo amunain anna al-ibadata mahdudatun bimawaqit wa maqadir. At niya in kiaw ng sin ibadat sa kunat ng ibadat in siya ini mahduda at aun had niya dahil naman hawaktu atawakan tupungan la yajuzu ta'addiha wa tajawuzaha. Nyari manjari itunay in ibadat ini doon had niya atawakan bukun doon haamuin waktu niya hatupungan niya. Di makna in paghinang tasin ibadat doon sadya hawak tu siyukat sinsara iwan hatupungan siyukat sinsara. Biya na lang kasi mga pagsambahayan ini. Biyaitaan kita niyo si Tuhan na Rabbul Alamin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Unal tuudin sambahayan in kiaunan niya pa mga sila bariman aw natutal tanto waktu niya. Na ini bangten sambahayang biutang bukun hawak tu niya di siya tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala wat karna hinangan nakatutan niyo mga waktu tanto tuod doon siya. Biya na lang kasi mga sambahayang subo ini itunay siya harit pasimilak matasuba. Nabang madaranta yunay pagsambahayang subo suway na sadya simisilak matasuba mga lisag waloya o mga lisag pito
Nalaw sambatan dahil Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, misal mo pagyanti ang isang bahayang mo yun, makahangibo, di na siya tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala, batkar na wala siya nagkaagad, dahil nga amuin, had yutang sinsara, in waktu niya taltanto, dahil lunhaw. Damit yan dahil si mga paghajiin, betan kita nyo sintuhan na Rabbul Alamin. Al-Hajju ashhurun ma'luma. At niya in paghaji aun total tanto waktu niya resan. Nabang tabi utang in paghaji ang mga bulan Ramadan, di na siya tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Utang in paghaji, hama puas sin Syawal, iwan sin amin Dzulqa'dah, iwan hangpo adlaw panatnaan sin bulan haji. Nabang mubiyutang lang mo pa mga bulan amuin lang tapo asin to bulan yato. Yung maghaji ka o hamapuas tiyot at sinsara, nari siya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mubiyutang yung paghaji mo kung hatampat paghajian, kaya ito mo pa mga lang ta, bataw na lang mo kaabarit to ang mga hula, dungaing din hamad ka. Aw na pagkulilingan din ito hato. Kanya, turi na siya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, batkar na, biutangan nakatuha, diwan si mga waktu niya, sintuhan na Rabbul Alamin. Damig yanin ayaw nga mabiyanda, kita nyo sintuhan na Rabbul Alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Na inagama, jukok na siya. Piyanaog sinallahu subhanahu wa ta'ala, piyaturun sintuhan na Rabbul Alamin, panabi sallallahu alaihi wasallam, sabi na wapak na sa jento in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tipod na inagama hiyang lakan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damit yang biasa mga bulan Ramadan ini. Biyandahan kita nyo si Tuhan alamin, faman syahida minkum syahra falyasum. At niya kuno kita magpuasa habulan si Ramadan, bang kakitaan sa halibulan, simbulan si Ramadan, kasultan niya. Kapag kita nagpuasa, away rong pakikita sa halibulan, sin bulan, sin Ramadan, na niya to, di na siya tayo maun, sin Allahu subhanahu wa ta'ala, patkar na biyutang tayo, pagkala ibadat yaong bukon, laway, dahil haamuin panuod, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amin taltan to biyutang in waktu, doon haon. Hikali mga palangungan ng muhakama Islam, amin mga tiranan sinikas ibadat na to, in subay ingatun na to tanim. Anna al-ibadata la tasqutu 'anil mukallafi min bulughihi 'aqilan ila wafatihi. Artinya in sa bunal to din ibadat, di siya ini amuin mai. Artinya wayrun hugnaan si pag-ibadat. Lugay sintao imakil balik. Lugay sintao amin wala na wapat na di mabukto in kawajib simpagtunay niya simpag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. At karnabiandaan kita nyo sintuhan na Rabbul Alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon ka patuhan mo hinggat ka orang pagkansing kamatay. At niya naway hugnaan sin ibadat. Bukong biya sin pangadi sin kaiwanan. Abang ka lang niya mabot na padyangkaan sin ilmo, misan ka rin na magsambahaya. Asal nakita lang niya siya sambahaya. Subhanallah. Nakapakainin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan katutan. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Iwan ayaw kamu mikimatay lang sintuhan na Rabbul Alamin. Buat malain kaning kamu halaw lingkusan sin pagkaram Islam. Atin halaw sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na habang kita imiyan. Batin kita asal na kita sa sambahaya. Isyu na baha. Bang kita asunod sin mong kariwan sin nakir halaw sin kubul. Man nabiyo. Isyu nabi mo. Bang kita imiyan Nabi Muhammad. May takalong sin malaikat di magsambahaya. Nadakula pangasbo pa mga sila nagpangadji si pangadji pihay ni kahantang niya. Namuyat ito mga palangungan na muhakamay. In pagbarakatun kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin in manyo tiyo amuin pangadjian tiyok basin kami. Murah-murahan amuin pagmumpa aton muna hatag amuin lang ta tagtukbalan si pagnasihat ini. Lapay nin kamo mga nanay ho na
waffaqanillahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.